بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غربا کے ساتھ بھی اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور راہگیر کے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں کرتے جو خود کو بڑا سمجھتے ہوں اور شیخی کی باتیں کرتے ہوں اور جو بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں اور وہ اس چیز کو پوشیدہ کرتے ہوں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہو، اور ہم نے ایسے ناز پاسوں کے لیے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا مصاحب ہو اور وہ برا مصاحب ہے، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لے آویں اور ان کو اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اور اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ہمارے بیچ اسما شمس تشریف فرما ہے۔ اب میں شبنم رحمان سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں IRO اور اسما شمس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شبنم رحمان آپ کے سامنے IERO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کا ایک چھوٹا سا تعارف یعنی انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ IERO اسلامک ایجوکیشنل ریسرچ آرگنائزیشن جو کہ شہر الہ آباد میں ہے، اس تنظیم کا مقصد دعوت دین اور توحید کا پیغام عالم انسانیت تک پہنچانا اور نان مسلمز میں پھیلی غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے۔ اسی مقصد کی حصول کی خاطر تنظیم جدوجہد کر رہی ہے مختلف طریقوں سے، جیسے چھوٹے بڑے سیمینارز، پبلک لیکچرز، سمپوزیا وغیرہ کا اہتمام کرتی ہے۔ ہماری تنظیم بک فیئرز، ایجوکیشنل فیئرز میں نان مسلمز کو فری میں قرآن کا ڈسٹریبیوشن کرتی ہے اور بکس پرووائڈ کرتی ہے جس سے ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے۔ ہماری تنظیم کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ مسز اسما شمس ہیں،
جو کہ الحمدللہ تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل بھی ہیں۔ ہماری تنظیم نے ابھی حال ہی میں شہر الہ آباد میں ایک اسلامک اسکول، انگلش میڈیم اسلامک اسکول کھولا ہے جس کا نام TIS یعنی تقویٰ اسلامک اسکول ہے۔ مسز شمس کی زندگی کا مقصد بھی دعوت دین یعنی اسلام کو پھیلانا اور دوسروں تک دعوت پہنچانا مسز شمس کا زندگی کا مقصد ہے۔ مسز شمس اسی سلسلے میں آج یہاں علی گڑھ میں بھی آئی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ شہروں میں بھی جا کر اپنی تقریر سے لوگوں کو آئیارو کی ایک اہم کارکن ہمارے بیچ ہیں۔ آج وہ ہم سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا موضوع جس کو لے کے ہم خواتین اکثر ہی بیشتر پریشان رہا کرتے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اس دور میں ہم کس کو اپنا رول ماڈل بنائیں، کس سے ہم انسپائر ہیں۔ کیا وہ ثانیہ مرزا ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ایشوریہ رائے ہو سکتی ہیں؟ یا پھر وہ کوئی اور ہے؟ تو اس مسئلے میں جاننے کے لیے میں گزارش کروں گی کہ اسما شمس آ کے ہماری پریشانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی میری عزیز بہنوں، میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اہم موضوع پر ہمارا خطاب ہے، اور وہ اہم موضوع ہے ہم خواتین کی آئیڈیل کون، یا آپ کو جو نوٹس پرووائڈ کی گئی ہے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا رول ماڈل فار وومن بٹ ہو۔ ہم خواتین یا ہم لیڈیز گرلز کے لیے آئیڈیل کون ہے، رول ماڈل کون ہے، اسی سوال کو انالائز کیا جائے گا، اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی میرے اس لیکچر میں۔ ہم خواتین سے ہماری مراد مسلم خواتین ہیں، ہم مسلمات مومنات، مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں۔ اور آئیڈیل جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رول ماڈل اس کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہوں جس کو ہم اپنا سکیں پورا کا پورا اور اس کے جیسا بن جائیں۔ تو کیا یہ خوبیاں کیٹرینا کیف میں ہے، یعنی ہمارا آئیڈیل، ہمارا رول ماڈل کیٹرینا کیف، ایشوریہ رائے یا جولیا روبرٹس ہیں، یا پھر کوئی اور جیسے کہ سروج خان، جیسے کہ کوئین الزبتھ، یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ، جیسے کہ آپ ثانیہ مرزا سے بہت متاثر رہتی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کیا کسی میں وہ خوبی ہے جس کو ہم رول ماڈل بنا سکیں، اپنی زندگی میں پورا کا پورا اتار سکیں، یا ہمارا رول ماڈل ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کو بنایا ہے۔ اگر ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈیں تو صرف ایک آیت میں اس کا جواب مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہمارے رسول میں آپ کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول میں، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کے لیے عمدہ نمونہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ جو بنایا ہے وہ رسول کی ذات کو بنایا ہے۔ کوئی اور ذات
कॉपी कर लें और उसे अपना रोल मॉडल बना लें। लेकिन सवाल ये है कि हम लेडीज हैं, हम गर्ल्स हैं और हम ये चाहती हैं कि हमें एक औरत रोल मॉडल की शक्ल में मिले जिसे हम पूरा का पूरा अपनी जिंदगी में उतार सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तो पूरी उम्मत के लिए, पूरे नौ इंसानियत के लिए उसवा हैं, लेकिन आपके पूरी हयात में सिर्फ एक कोने की जगह खाली रह जाती है जिसको हम उसवा की तरह नहीं देख सकते। वो है एक बेहतरीन बेटी कैसे बना जाए, एक बेहतरीन बीवी कैसे बना जाए और एक उम्दा माँ और एक अच्छी बहन कैसे बना जाए। अगर इस चीज के लिए हम एक नमूना चाहते हैं तो बस ये चीज चूंकि मर्द नबी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में ये चीज हम नहीं देख सकते। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें इस तरह से अंधेरे में नहीं छोड़ दिया है, हमको भटकते हुए नहीं छोड़ दिया है, बल्कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उसका भी इंतजाम कर दिया है। अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों से फरमाया, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 32 में, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का हदम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों आप आम औरतों की तरह नहीं हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बीवियों को खास कर दिया हमारे लिए उसवा बनाने के लिए कि आप आम औरतों की तरह नहीं हो कि जैसे जी चाहे जिंदगी गुजारो, बल्कि आप खास हो और उम्मत मुस्लिमा की खवातीन के लिए तुमको उसवा बनना है, तुमको नमूना बनना है, तुमको रोल मॉडल बनना है। और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालने के साथ साथ अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके जुर्म की सजा भी दुगनी कर दी और उनको कोई नेकी करे तो उसका सवाब भी दुगना। फरमाया सूरह अहज़ाब नहीं, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई नाशाइस्ता हरकत करेगी तो उसे दूना अज़ाब है, और अगर कोई नेकी का काम अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करती रहोगी तो तुम्हें दोहरा इनाम भी है और अल्लाह ताला ने अजर अज़ीम आपके लिए मुहैया कर रखा है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने अज़वाज मुतहहरात को, उम्महातुल मोमिनीन को हमारे लिए उसवा बनाने के लिए खास कर दिया कि हम अब उनमें देखें कि क्या कैरेक्टर था उनका और उनके क्या अखलाक और किरदार था। तो इंशाअल्लाह हमें जिंदगी गुजारने का एक आइडियल, एक रोल मॉडल मिल जाएगा। सिर्फ अज़वाज मुतहहरात की नहीं बल्कि बनाती मुतहहरात यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों में भी बेहतरीन नमूना मौजूद है हमारे लिए एक अच्छी बेटी बनने का, एक अच्छी बीवी बनने का। उसके अलावा कुरान मजीद ने कुछ खवातीन का जिक्र किया है, उनको भी नहीं भूलेंगे। अब एक एक करके हम गौर व फिक्र करते हैं कि वो खवातीन जिनको अल्लाह ने जिनकी तारीफ की और अल्लाह ने जिनको हमारे लिए उसवा बनाकर पेश किया, उनके क्या किरदार व अखलाक थे। सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीज बीवी थी, सबसे प्यारी आपकी ज़ौजा थी, उनके बारे में हमें देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी है कि आपकी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया आपके वफात तक, अकेली बीवी। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इंतहाई मोहब्बत करते थे और वो क्यों करते थे, उनके किरदार व अखलाक को देखकर पता चल ही जाएगा कि ऐसी बीवी से कोई क्यों ना मोहब्बत करे। हज़रत खदीजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगुसार बीवी थी, हर परेशानी में आपका साथ देने वाली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, फर्स्ट रेवलेशन गारे हिरा में, आपको खूब मालूम होगा कि फरिश्ते ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और कहा इक़रा, पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 मरतबा इसी तरह फरिश्ते ने कस के भेजा और फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को अलग से पैदा किया। इस वाक़ई के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खौफज़दा हो गए, इतना डर गए कि
غار حرا سے گھبرائے ہوئے تشریف لائے گھر میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی مجھے کمبل اڑا دو حضرت خدیجہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی. جب آپ کا خوف اور پریشانی شدت کم ہو گئی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس وقت دیکھیے ایک بیوی کا اسوا، ایک بیوی کا اہم رول وہ کیا ہونا چاہیے جو ان کے اندر تھا. لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الوفدی باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، جب فرمایا رسول اللہ نے مجھے اپنی جان کا ڈر ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو ناتوان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناطے رشتے جوڑتے ہیں، جو لوگوں کے پاس نہیں انہیں کما کر دیتے ہیں اور فساد میں دکھ میں حق کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے غمگساری کے وہ تاریخی الفاظ جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں جس کو جگہ دی ہے. یعنی جب شوہر پریشان ہو تو بیوی کا فرض بنتا ہے کہ اس کی غمگساری کرے، اس کو اتنا کوآپریٹ کرے اور ہمت دلائے تاکہ اسے ہمت آ جائے اور غم جاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کفار کی لایانی باتوں سے پریشان ہوتا اور غم میں ہوتا تو میں خدیجہ کے پاس چلا جاتا اور خدیجہ کہتی یا رسول اللہ کیا کوئی نبی رسول ایسا بھی آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدیجہ کی باتوں سے میرا دل ہلکا ہو جاتا اور کوئی غم ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے دور نہ ہو جاتا. تو یہ ہے غمگساری اور یہ ہے کوآپریشن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا. ایسے میں کیوں نہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے انتہائی محبت کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد بھی ان کو بھولے نہیں تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت خدیجہ کی بہت تعریف کیے جا رہے تھے. یہ حدیث درج ہے مسند احمد میں، مسند احمد پیج نمبر 118. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بہت زیادہ تعریف کر دی رسول اللہ نے تو مجھے رشک آیا اور میں کہنے لگی یا رسول اللہ آپ قریش کی بوڑھوں میں سے ایک بوڑھی جس کے ہونٹ لال تھے اور سے مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اتنی دیر سے تعریف کیے جا رہے ہیں، اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ میری وہ بیوی تھی جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ مجھ پر ایمان لائے، جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی، اور جب لوگ اپنی امداد سے مجھے محروم کر رہے تھے تب انہوں نے اپنی جان سے میری مدد کی اور ان سے اللہ نے مجھے اولاد دی. تو یہ ہے شوہر کی محبت جو ایک بیوی کے لیے ضروری ہو جاتی ہے اگرچہ بیوی اتنی کوآپریٹو ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار خاتون تھی، وہ ایک بہترین بزنس لیڈی تھی، وہ اپنا بزنس کرتی تھی اور محرم کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بزنس ٹرمز میں ہی آپ کی ملاقات تھی اور اپنے بھتیجے کے ذریعے پہلے بزنس کراتی تھی اور پھر نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور بہت مالدار خاتون تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ نے اپنی ساری دولت حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس بیٹھے رہتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سبب پوچھتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ مال کی ضرورت ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ جائیے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں کو بلا لائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سبھی قریش کے خاص لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں مال کا ڈھیر لگا ہے گھر میں، اتنا ڈھیر کہ آدمی چھوٹ جائے، اتنا مال نکال کر رکھ دیا. اور حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ اے قریش کے لوگوں سن لو کہ میں نے اپنا یہ سارا مال اپنی رضا سے اپنی خوشی سے محمد کے نام کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ بیوی تھی جس نے اپنی ساری دولت اپنے شوہر کے نام کر دی، ساری دولت نچھاور کر دی اور دین اسلام کے فروغ میں لگا دی. ہم میں سے بھی تو بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کمائیں، بہت دولت ہو ہمارے پاس، اچھی جاب کریں، اسٹیٹس ہو اور بہت اچھی سیلری ہو. بہت سارے ہمارے بھی خواہشات ہیں، کوئی چاہتا ہے بزنس کرے، کوئی چاہتا ہے ڈاکٹر بنے اور
खिदमत खल्क के साथ बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा करे। तो जायज़ ख्वाहिश है, मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या है कि उस दौलत के असर से मगरूर हो जाती औरत और अपने शोहर को कुछ भी नहीं समझती और हर वक्त धौंस दिखाती रहती है कि तुम इतना कमाते हो, कोई बड़ी बात है क्या, हम भी तो उतना कमाते हैं। और एक कप चाय देने में उसको परेशानी होती है क्योंकि वो कमाती है, शोहर थक कर आ रहा है तो वो भी तो थक कर आई है, और शोहर की जो भी उसके ऊपर जो फराइज है उसको अदा नहीं करती और अपनी दौलत के रोब से शोहर को पैर की जूती समझने लगती है। हज़रत खदीजा के पास भी तो इतनी सारी दौलत थी, उन्होंने भी तो बिजनेस किया, ना ही वो हुदूद शरीयत के बाहर गई और ना ही शोहर को नीचा दिखाया कभी। तो हम अगर कमाना ही चाहते हैं, हम अगर दौलत कमाना ही चाहते हैं और अपना नाम ही चाहते हैं तो कम से कम हुदूद शरीयत में रह के करें और अपने शोहर को नीचा ना दिखाएं। भी तो आप सभी गर्ल्स हैं, आप तो सभी अनमैरिड हैं तकरीबन, लेकिन आइंदा के लिए एक जहन बना लीजिए कि हम अच्छी तालीम हासिल कर तो रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि हम अपने घर में रोब दिखाएं और बाहर खिलाएं और अपनी दौलत पर अकड़ें। जब ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन होगा तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी अच्छी तरह से जिंदगी कटेगी और आखिरत में भी अल्लाह के अज़ाब से बच जाएगा इंसान और सवाब अज़ीम मिलेगा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये उसको पेश किया तो अल्लाह ताला ने भी तो उनको कबूल किया, उनके अमाल को कबूल किया और कितना बड़ा शर्फ उनको हासिल हुआ। आपको पता है बुखारी की हदीस में है, एक मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फरमाया कि खदीजा बर्तन में कुछ लेकर आ रही हैं, आप उन्हें मेरा और अल्लाह का सलाम पेश कर दीजिए। सुभान अल्लाह। किसी औरत को, किसी खातून को ये शर्फ हासिल है कि मलाइका के सरदार, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन और अल्लाह सुब्हानहू ताला उन्हें सलाम भेज रहा है। हम तो सिर्फ दौलत और दुनिया के मजे में चूर और दुनिया की इज्जत को ही इज्जत समझते हैं और अपने रब को भूले हुए हैं। अगर हम दुनिया में जो भी काम है, स्टडीज और जो भी चीजें हैं, इस्लाम से बाहर जाने को तो कहता नहीं है। इस्लाम तो वे ऑफ लाइफ बताता है हमको कि ये सारे दुनिया के काम को कैसे करना है, बस ये बताता है, इस्लामी ढांचे में ढल के करना है। मगर हम भूल जाते हैं कि हम मुस्लिमा हैं, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाज़िल किया, उसमें कुछ अहकाम हैं, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। यही भूलना हमको ले जाता है गैरों की तकलीफ की तरफ। हम सोचते हैं कि ऐश्वर्या राय को देखो कितनी खूबसूरत है, कितना नाम है उसका, काश हम भी ऐसे ही होते। आज लड़कियों में होड़ लगी हुई है। आमतौर पर टीवी हम नहीं देखते, कभी जमाने से वाकफियत की वजह से टीवी देखो तो पता चलता है आम फैमिली से लड़कियां जा रही हैं, नाचने गाने वाले प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं और दिन पे दिन कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। नोटिस कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब ये क्या है? होड़ है वेस्टर्न कल्चर की कि उनको लगता है, जो कि कुरान सुन्नत से दूर है, तो उनको लग रहा है कि ये तरक्की है, ये कामयाबी है, यहीं से नाम मिलेगा। और अगर हम कुरान सुन्नत का इल्म रखते हुए अपने बाकी काम को करें तो हरगिज़ उनको रोल मॉडल नहीं बनाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ही हज़रत फातिमा की तरबियत की थी, एक बेहतरीन माँ का किरदार पेश किया, जिसकी वजह से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा खातून जन्नत बन गई। तिर्मिज़ी की रिवायत में है और मिशकात शरीफ में भी दर्ज है, पेज नंबर 570 में, कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मगरिब की सलाह पढ़ते हैं और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफा को बताते हैं कि एक फरिश्ता था जो रात से पहले कभी भी ज़मीन पर नहीं आया और इसने अपने रब से इजाज़त ली है मुझे आकर सलाम कहने की और ये खुशखबरी सुनाने की कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, सैयदुन निसा अहले जन्नत। फातिमा सैयद तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा जो
جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ہمیں ان کو اسوہ بنانا چاہیے، ان کو رول ماڈل بنانا چاہیے، یا بے حیا خواتین کو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ نہایت صابرہ خاتون تھی اور نہایت صبر و تحمل سے انہوں نے زندگی گزاری، شوہر کی بڑی فرما بردار تھی اور دنیا کی کوئی لالچ ان کو نہیں تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ عام طور پر فقراء صحابہ میں سے تھے، بہت غریب فقراء صحابہ میں سے، بہت بار فاقہ کشی کا سامنا کیا دونوں شوہر بیوی نے، اور حضرت فاطمہ نے اسے بخوبی نبھایا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو ذرا پریشانی ہو شوہر کو تانے دینے لگتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی تو کھلا نہیں سکتے ہو اور کیا بڑی بڑی بات کرتے ہو، چاند تارے توڑ کر لائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ ہماری کمزرفی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھوک برداشت کی، تکالیف برداشت کی، گھر کا سارا کام خود انجام دیتی ہیں۔ آپ لوگوں کو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے سے چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بچوں کی پرورش کرنا اور تمام گھر کے دیگر کام، اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ کرنا۔ حسن سلوک کا یہ عالم تھا کہ ایک بار چکی پیس رہی تھی، ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے اور جسم مبارک پسینے سے شرابور تھا، اور پڑوس سے کوئی آواز سن لیتی ہیں، چیخ کے پکار کی، پتہ کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاتون درد زہ سے تڑپ رہی ہے، لیبر پین سے، اور ڈیلیوری میں دشواری ہو رہی ہے۔ اسی تکلیف میں اپنے ہی ردا لیتی ہیں اور پہنچ جاتی ہیں، اور جا کر آسانی سے حکمت کے ساتھ ڈیلیوری کرا کر گھر آ کر ایسے سکون سے بیٹھ جاتی جیسے لگتے ہیں دونوں جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ اس قدر حسن اخلاق۔ ایک بار ایک یہودی ایمان لے آیا تو اس کے سارے رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا، اور اس کی بیوی مر گئی تو کوئی پوچھنے نہیں آ رہا تھا۔ رات کے وقت جب حضرت فاطمہ کو پتہ چلتا ہے تو آدھی رات میں اپنی خادمہ کو لے کر جاتی ہیں اور اس عورت کا کفن دفن کر کے واپس آ جاتی ہیں۔ اتنی بہادر اور اتنی حسن اخلاق کی خاتون، کیوں نہ جنتی عورتوں کی سردار بنے؟ دولت کی کوئی فکر نہیں۔ ایک بار حضرت علی کے حالات کچھ اچھے ہو گئے تو جب سونے کا ہار ایک بنوا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ کو بہت ناگوار گزرا، فوراً اٹھا کر صدقہ کر دیا اور اپنے ابا جان کو خوش کر دیا۔ ہم لوگوں کے پاس کوئی بھی دولت ہوتی ہے اور سونا چاندی تو اس میں کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا مگن رہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو یہ بالکل برداشت نہیں تھا کہ رسول کی بیٹی سونے کا ہار پہنے اور کوئی بھوکا ننگا رہے، تو فوراً اتار کے صدقہ کر دیا اور کوئی عذر نہیں دیا۔ ہمیں سے کئی خواتین یہ عذر دیتی ہیں نا، ابھی شوہر نے لا کے دیا ہے، اگر اس کو کہیں کچھ دے دیں گے تو اسے برا لگے گا، 1000 بہانے بناتی ہے، اور حقیقت کیا ہے کہ وہ خود اس سے محبت کرتی ہے سونے چاندی سے۔ تو یہ بہانے بازیاں کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت فاطمہ وہ خاتون تھی دل والی، اور پردے کا تو وہ عالم تھا ان کے کہ اپنے مرنے کے بعد تک کا پورا انتظام کر کے گئی۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تدفین کے وقت ہجوم مت ہونے دینا، اور غسل میں تم اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی کو مت آنے دینا، تمام اپنے وفات کے بعد تک کے پردے کا انتظام کر کے گئی، اور بہت کم عمر میں وفات پا کر بھی جنتی عورتوں کی سردار بن گئی۔ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ انہیں اسوہ بنانا چاہیے، یا ویسٹرن کلچر میں رنگی ہوئی دین سے بیگانہ ان اڑیاں لڑکیوں کو اور خواتین کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی بیوی تھی، بہت خوبصورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں بہت فرق تھا، باوجود اس کے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کرتے اور وہ اپنے شوہر کو۔ 18 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور پورا 48 سال انہوں نے بیوہ کی حالت میں گزارے ہیں، لیکن یہ پورے 48 سال اس انداز میں گزرے ہیں کہ تمام
मुस्लिम उम्मत के लिए इल्म और हिकमत का सरचश्मा बनी रही, शरीयत के लिए एक बेहतरीन जरिया बनी रही। कुछ उलमा का कहना है कि एहकाम शरीयत का 1/4 एक चौथाई हमको हजरत आयशा से मिला है। उतनी ज्यादा इल्म रखने वाली खातून 2210 अहादीस मरवी है सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। 88 उलमा को तालीम दी, 88 स्कॉलर्स को। ये कहें तो गलत नहीं होगा, शी वॉज ए स्कॉलर ऑफ स्कॉलर्स। और उनको मोहसिनाए उम्मत कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कई साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की परेशानी को चुटकियों में दूर कर दिया करते हैं। जिसको भी कोई मसला पूछना होता, अल्लाह के रसूल का कोई उसका होता, हज़रत आयशा के पास आ जाता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन उसको सॉल्व कर देती। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमको कुरान और हदीस में और फिक़ह में कोई ऐसा मसला पेश ना आता जिसका जवाब, जिसका हल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ना होता। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं, जो आपके हज़रत आयशा के भांजे हैं और स्टूडेंट भी, वो कहते हैं कि मैंने कुरान में, हदीस में, फिक़ह में, हिसाब में, तिब्ब में और शेर व अदब में हज़रत आयशा से माहिर खातून नहीं देखी। हज़रत आयशा ऑलराउंडर थी, वर्सेटाइल, हर फील्ड में माहिर, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे अरबी शेर व शायरी हो, चाहे लड़ाई और उनके नसब नाम हो, चाहे मैथमेटिक्स का इल्म हो। कोई भी मसला आता तर्के को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, विरासत के डिस्ट्रीब्यूशन का, हज़रत आयशा फौरन सॉल्व कर देती है। बड़े बड़े अटक जाते हैं उसमें कैलकुलेशन में लेकिन हज़रत आयशा फौरन चुटकियों में उसको सॉल्व कर देती थी। उनका इल्म वो था। कई और साहबी इब्न अब्बास और अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हज़रत आयशा जैसा फसीहुल लिसान नहीं देखा किसी को। ज़ुबान की इतनी ज़्यादा अल्लाह ने उनको नवाजा था, उतने अल्फाज और उनके खतीब उनके जैसा कहते नहीं देखा। बेहतरीन खुतबा देती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मेडिसिन में भी महारत रखती थी। उनके स्टूडेंट और भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं, हज़रत आयशा से कहते हैं कि मैं आपके बारे में जितना ज़्यादा सोचता हूँ उतना ज़्यादा मुझे अजीब लगता है जब मैं ये सोचता हूँ कि आप अरब के नसब नामों और उनकी लड़ाइयों के नाम को सबसे ज़्यादा जानने वाली शेर व अदब में माहिर हैं। तो सोचता हूँ क्या बड़ी बात है, आप हज़रत अबू बकर की बेटी हैं। जब मैं ये सोचता हूँ कि आप कुरान, सुन्नत, फिक़ह में एक्सपर्ट हैं, तो सोचता हूँ कोई बड़ी बात नहीं, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। फरमाते हैं, हैरानी तो मुझे तब होती है जब मैं देखता हूँ आप तिब्ब में महारत रखती हैं, मेडिसिन में। वो आपने कहाँ से सीख लिया? तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यार से कहती हैं, ऐ उर्वा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ने लगी तो अरब व अजम से लोग दवाइयाँ भेजने लगे और मैं बनाकर देती, इसलिए मुझे मेडिसिन का इल्म हो गया। तो ये वो खातून थी इतनी तेजी से ग्रास्प करने वाली, सिर्फ मेडिसिन बनाकर देना और उनको समझ में आ जाना। तो मेडिसिन की फील्ड में भी वो माहिर थी। आज हमारी भी तो बच्चियां चाहती हैं कि हम MBBS करें, MD करें, लेकिन नहीं चाहती कि हुदूद शरीयत में रह के करें। क्या हज़रत आयशा की मिसाल हमारे पास मौजूद नहीं है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बेहतरीन इल्म का मुज़ाहिरा किया, तमाम उम्मत के लिए जरिए, एक सरचश्मा बन रही इल्म का। उनको मेडिसिन तक का इल्म था, उनको मैथमेटिक्स का इल्म था, उनको लिटरेचर का इल्म था। बावजूद उसके क्या वो हुदूद शरीयत से बाहर जाकर ये काम करती थी? सिर्फ सीखा ही नहीं, सिखाया। 88 स्कॉलर्स को भी सिखाया, हुदूद शरीयत से बाहर जाकर सिखाया था। नहीं ना? तो हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है कि हम हुदूद शरीयत में रहते हुए सारा इल्म हासिल करें। इल्म कोई भी हो, रोकता नहीं है इस्लाम इल्म हासिल करने से, बल्कि कहता है इल्म हासिल करने के लिए। तो जरूरत है इन खवातीन को देखते हुए इनके जैसा एक्सपर्ट बनने की हर फील्ड में।
लेकिन हमारी बच्चियां आज पढ़ जाती हैं, थोड़ा अच्छी तालीम हासिल करती हैं, जिन यूनिवर्सिटीज के नाम है वहां से, तो वो अपना गेटअप कुछ ऐसा बना लेती हैं कि लड़की और लड़के में तमीज करना इंसान भूल जाए, समझ ही ना पाए कि लड़की है कि लड़का है। लड़कों को देखो तो इयररिंग्स पहने हैं, पोनीटेल है, लड़कियों को देखो टाइट जीन्स टॉप है, बॉब कट हेयर है, पता ही नहीं चलता कि लड़की है कि लड़का है। अब तो बाइक्स भी चलाने लगी हैं, कौन सी वाली, मर्दों वाली बाइक्स भी चलाने लगी हैं। तो लड़की को अपनी हुदूद पहचानना चाहिए। अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाज़न, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। ये हमारी तरक्की का सिंबल नहीं है जो हम इस्लाम को बालाए ताक रखकर हद से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। ये हमारी तरक्की का सिंबल नहीं है, इत्मीनान रखिए। ये हमारे लिए बाइस हलाकत और बाइस मौत है। ये हमको दुनिया में भी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। जिस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारा प्रोटेक्शन नहीं रहता, जिस गेटअप में हम रहते हैं, तो हमें जरूरत है हज़रत आयशा की तरह वर्सेटाइल बनने की। हज़रत आयशा ज़हानत में ऐसी थी कि बड़े बड़े जलील सहाबा कराम से उन्होंने इख्तिलाफ किया, उनकी हिम्मत थी। हज़रत उमर फारूक से मरवी है समाए मौता के बारे में कि मुर्दे सुनते हैं। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुना, कहा उमर को सुनने में गलती हुई, कुरान में इसके खिलाफ सबूत मौजूद है, और वो आयत है सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 52, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। और सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 22 में फरमाया कि और आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। तो हज़रत आयशा ने रिजेक्ट कर दिया। इतने बड़े साहबी, सेकंड कैलिफ हज़रत उमर फारूक। हज़रत इब्न अब्बास से इख्तिलाफ किया, हज़रत अबू सईद खुदरी से इख्तिलाफ किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात से पहले उन्होंने नए कपड़े मंगाकर पहने और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जिस कपड़ों में मरता है उसी में उठाया जाता है। हज़रत आयशा ने फरमाया, अल्लाह अबू सईद पर रहम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद लिबास से आमाल थी। हज़रत इब्न अब्बास से इख्तिलाफ किया। उनकी रिवायत में है कि जब मुर्दे पे अहले खाना रोते हैं तो मुर्दे को अज़ाब होता है। तो हज़रत आयशा ने सुना तो फरमाया कि हरगिज़ नहीं, मामला ये था कि एक यहूदिया का जनाजा जा रहा था और उसके घर वाले रो रहे थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रो रहे हैं और वो अज़ाब में मुब्तला है। इसका ये मतलब नहीं आपस में रिलेशन है, बल्कि वो तो रो रहे हैं और मुर्दे को अज़ाब हो रहा है क्योंकि वो यहूदिया जैसी मर गई थी। और फरमाते हैं कुरान में इसके खिलाफ सबूत मौजूद है, और वो आयत है सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 7, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और कोई उठाने वाला नहीं उठाएगा बोझ किसी दूसरे का। तो हज़रत आयशा की इल्म और ज़हानत इस इंतहा पर थी, कोई बात सुनती फौरन स्ट्राइक करती माइंड को और फौरन हक होती हक, बातिल होती रिजेक्ट कर देती। क्या हमको ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनाना चाहिए? हम इल्म हासिल करें अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम मना नहीं करता हमको इल्म हासिल करने से, बल्कि हमको कहता है पहली वही जो आई है कारिगरा में, फर्स्ट वही कुरान का फर्स्ट रेवलेशन, वो क्या कहते हैं, इक़रा पढ़ो। तो हम चाहे एएनयू से तालीम हासिल करें या कोई और तालीम हासिल करें किसी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, लेकिन हमको रहना चाहिए हुदूद शरीयत में, बस इतनी सा मुतालबा करता है, वरना हम पर न सिर्फ रिकमेंड किया गया बल्कि फर्ज किया गया इल्म हासिल करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न माजा की रिवायत में, सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 बाब नंबर 17 हदीस नंबर 224, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। तो हम इल्म तो हासिल कर रहे हैं, इतनी बात पर तो हमने अमल किया, लेकिन क्या बगैर कुरान सुन्नत के।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं। तो चाहे हम मैथमेटिक्स का इल्म हासिल करें, चाहे लॉ का और चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का, लेकिन इन सभी उलूम में सबसे ऊपर है कुरान का इल्म। तो कुरान और सुन्नत के इल्म के साथ इसको हासिल करें और दोनों का कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से बनाएं, जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बनाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने है साबिरा खातून भी थी और फयाजी भी उनके अंदर बहुत थी। हज़रत आयशा की हुज्रे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है और जो जगह बची थी उन्होंने सोचा था कि मेरे यहाँ पर कब्र होगी, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने वो डिमांड कर दी तो अपनी वो जगह उमर फारूक को दे दी। एक तरफ रसूलुल्लाह हैं, फिर हज़रत अबू बकर हैं, तीसरी जगह उन्होंने अपने लिए रखी थी, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने डिमांड की फयाजी का आलम देखिए दे दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिजाब की हालत ये थी जब हज़रत उमर फारूक वहाँ पर दफन हो गए तो उन्होंने हुजरा खाली कर दिया। मुर्दे से नहीं है पर्दा, बावजूद पर्दे का ये हालत थी। एक MBBS MD खातून, चाहे वो डिग्री उनके पास नहीं थी, इल्म और जहानत के बिहाफ पर कह रहे हैं, वो खातून जो एक्सपर्ट है मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, वो खातून जो एक्सपर्ट है लिटरेचर में, हिस्ट्री में, उसको हिजाब की इंतहा देखिए। क्या हमारे लिए ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं? आज भी ऐसी भी बहनें मौजूद हैं जो मुकम्मल हिजाब में रहकर अपनी तालीम हासिल करती हैं, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, और प्रैक्टिस कर रही हैं अपने हिजाब के साथ। तो ये पॉसिबल है। ये सारे बहानेबाजियां तब होती हैं जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत मुतासिर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये खुल के ज्यादा अच्छी लग रही हैं, हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और फिर हम बहानेबाजी करने लगते हैं अब मॉडर्न एजुकेशन गेन करना इतना आसान नहीं है और वो भी तो जरूरी है। हमें देखना चाहिए इन खवातीन को। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा निहायत साबिरा खातून भी थी। वाक़या इफ्क आपको मालूम होगा, आप में से कई लोगों को मालूम होगा, जब ग़ज़वा बनी मुस्तलक़ से वापसी में हज़रत आयशा का हार गुम हो गया था तो उसको लेने के लिए वो गई थी और फिर काफ़िले में छूट गई थी। और फिर बहुत लंबी हदीस है जो कि सही बुखारी में, सही बुखारी जिल्द नंबर 2 किताब तफसीर, बहुत लंबी हदीस है, बहुत मुख्तसर में बताएंगे। तो हज़रत आयशा मिस हो गई थी काफिले से और काफिला आगे बढ़ गया, फिर वहीं बैठकर इंतजार करने लगी और उसके बाद सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु अन्हु काफिले के पीछे चलते थे, वो आए और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोला। हज़रत आयशा की आँख खुली, ऊँटनी पे सवार हो गई, जाकर काफिले से मिल गई। बीच में एक रात भी गुजर चुकी थी और दोपहर के मौके पर बिल्कुल आयन दोपहर में काफिले से जाकर मिल गए। जब मुनाफिकीन ने देखा तो बहुत वावेला मचा दिया कि नबी की बीवी और किसी के साथ रात गुजार के आई, मावलत में मावलत। इस तरह से बहुत सारी बातें होने लगी। हज़रत आयशा को कुछ पता नहीं था, घर पहुंची, बीमार हो गई, 1 महीना के लिए अपनी वालिदा के घर चली गई। एक बार उम्मे मिस्ताह के साथ जब रफ़े हाजत के लिए गई थी तो उम्मे मिस्ताह ने वो बता दिया कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी अफवाहें फैली हुई हैं। तो उनको बहुत तकलीफ हुई। वो 2 रात 1 दिन लगातार उनके आंसू रुके नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, अगर तुमने खता किया हो तो अल्लाह से तौबा करो और अगर नहीं किया हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बरात नाज़िल कर देगा। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी वालिदा की तरफ देखती हैं, वो कोई जवाब दे, वो बरी हो जाते हैं। अपने वालिद की तरफ देखती हैं, वो कोई जवाब दे, वो भी नहीं देते, कहते हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फिर खुद ही फरमाती हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि मैंने किया है तो आप लोग जल्दी से यकीन कर लेंगे जो कि मैंने नहीं किया, और क्यों कहूँ, और अगर कहूँ मैंने नहीं किया है तो एक बार में आप लोग मान लेंगे। और फिर वो फरमाती हैं कि अब उसी रसूल की बात, उसी नबी की बात ही सही है। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कहती उन्हें याद नहीं आया,
जो कि लिखा हुआ है सूरह यूसुफ में, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 18 में, फसब्र जमील, अब सब्र करना ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, उस बात पर जो तुम गढ़ लाए हो। ये कहकर सब्र कर लेते हैं, उनके आंसू कतई रुक जाते हैं। उसी आयन हालत में वही आना शुरू हो जाती है, सब लोग हुजरे से बाहर हो जाते हैं। जब वही की हालत जाती रहती है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तबस्सुम होता है और फिर फरमाते हैं, आयशा अल्लाह ने तुम्हारी बरात नाज़िल कर दी और बताया कि सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 11 से लेकर 20 तक में वाक़या इफ्क मौजूद है। 10 आयतें खातून से रिलेटेड, उसकी पाक दामनी से रिलेटेड। जब वो सुनती है कहती मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अल्लाह ताला ने मेरा जिक्र कुरान में किया है जो क़यामत तक पढ़ा जाएगा। मैं तो ये समझ लेती अल्लाह ताला जरूर रसूलुल्लाह को ख्वाब में दिखा देगा या किसी तरह पता चल जाएगा मेरी पाक दामनी का। तो जब सब्र इस आलम का हो तो क्यों ना अल्लाह कुरान में जिक्र करे। एक खातून का जिक्र 10 आयतों में लगातार उसकी पाक दामनी का जिक्र। तो ये वो खातून है जिनको अल्लाह ने कुरान में याद रखा है। अब हम मानते हैं कि वही नहीं आ सकती, वही का दरवाजा रिसालत के दरवाजे के साथ बंद हो गया है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम नेक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला मलाइका की जमात में, फरिश्तों की जमात में हमारा जिक्र करेगा। लेकिन हम ये वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर तकलीफ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें बहुत पसंद करेगा क्या? हमें किस बात की होड़ होनी चाहिए? हमें ये नेकी में सबकत हासिल करने की कोशिश करना चाहिए या दुनिया परस्ती में? तो फिर हमारा रोल मॉडल कौन होना चाहिए? उनको जिनको अल्लाह ने पसंद कर लिया या वो लोग जो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं? उसके अलावा हजरत मरियम का सब्र, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी आजमाइश किस तरह वो आजमाइश में 100% पास हो गई। अल्लाह ताला ने उनसे कितना बड़ा काम ले लिया। कुरान मजीद में लिखा हुआ सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 42 में, वक़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहिरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें पाक कर दिया है और तुमको तमाम जहां की औरतों में सेलेक्ट कर लिया है। तो हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने चुन लिया किस काम के लिए? एक बहुत बड़े काम के लिए, एक बड़ी आजमाइश। आपको को मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर वालिद के पैदा हुए और उस काम के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को सेलेक्ट किया। कहा सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 45 में, क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु, अल्लाह ताला तुमको एक कलमे की खुशखबरी देता है। इस्मुहु मसीह इब्न मरियम, और उसका नाम ईसा मसीह इब्न मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति मिनल मुक़र्रबीन, और दुनिया में आबरू वाला और आखिरत में बहुत बाइज्जत लोगों में से होगा। अल्लाह ताला ने एक बाकरा औरत को, एक अनमैरिड वर्जिन औरत को सिलेक्ट कर लिया कि तुम्हारे एक बेटा होगा जिसका नाम होगा मसीह इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा, और बगैर किसी शोहर के, बगैर किसी मर्द के। अल्लाह ताला को अपनी कुदरत की निशानी दिखाती थी, उसने चुन लिया। हजरत मरियम का जवाब है, नोट है सूरह आल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 47 में फरमाया कि ऐ रब, मुझे कैसे होगा बेटा? मुझे किसी बशर ने नहीं छुआ आज तक। तो जवाब आया कि इसी तरह होगा। अल्लाह ताला जो कुछ करना चाहता है बस कह देता है कुन फयकून, वो हो जाता है। तो अल्लाह ताला का ये जवाब था और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और तमाम मुआशरे से अकेले लड़ना, अब अल्लाह का चुनाव है, अल्लाह ताला आजमा रहा है और उस पर लब्बैक कह गया और तमाम मुआशरे से लड़ना। सोचिए किस किस तरह का बुहतान लगाया गया होगा। न सिर्फ लगाया गया था, अभी भी यहूद बुहतान लगाते हैं, अभी भी ज्यूज मानते नहीं है कि वो पाक दामन थी, मातल्लाह। उसके बाद दर्द से यानी कि लेबर पेन और निकल जाती हैं पूरे 20 से
बस्ती के और जंगल में चली जाती हैं, एकदम तन्हाई, लेबो पेन, भूख प्यास, इस हालत में फिर अल्लाह ताला को ही याद करती हैं, अल्लाह को पुकारती हैं। अल्लाह ताला जवाब भेजता है, लिखा हुआ है सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 24, 25, 26 में। फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह तफ़ज़नी, गम ना करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक चश्मा जारी कर दिया है तुम्हारे नीचे, और खजूर को हिलाओ, उससे पक्की खजूरें गिरेंगी, और फकुली वशरबी वक़र्रियना, और खाओ और पियो और अपनी आंखों को ठंडी रखो। और इस तरह से उनको बगैर मर्द के एक बच्चा पैदा होता है। गौर करने वाली बात यह है कि किस कदर सब्र का मुजाहिरा किया। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आजमाइश डाल दी और इतना ज्यादा आजमा लिया और इतने बड़े काम के लिए चुन लिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को बगैर मर्द औरत के पैदा किया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह को दिखाना था कि बगैर मर्द के भी हो सकता है अगर अल्लाह चाहे, और हज़रत हव्वा को अल्लाह ताला ने बगैर औरत के पैदा किया। तो इस तरह तमाम टाइप्स की अल्लाह ताला की क्रिएशन वजूद में आ गई, लेकिन उसमें एक औरत का क्या रोल है कि उसने किस कदर सब्र किया और समाज से लड़ी अपने रब की रजा के लिए। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी इतना बाबरकत रखा, इतना बाबरकत। लिखा हुआ है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 37 में कि जब भी ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे में आते तो वहाँ खाना रखा हुआ पाते। उन्होंने पूछा हज़रत मरियम से कि ये कहाँ से आता है तुम्हारे पास। हज़रत मरियम ने फरमाया कि ये मेरे रब की तरफ से आता है और अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रोज़ी देता है। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने उस शौक़ और उस आरज़ू की तरफ उनका ज़हन फौरन गया कि वो बूढ़े हो चले थे और बीवी उनकी बांझ थी और उनके बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने फौरन उस बाबरकत जगह पर दुआ की। कौन सी दुआ? सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 फरमाया, रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, कि ऐ रब मुझे अपने पास से एक पाक लड़का अता कर और तू बेशक दुआओं को सुनने वाला है। उस एक खातून की बरकत से उस हुजरे में मांगी गई दुआ फौरन के फौरन कबूल हो जाती है और एंड बुढ़ापे की हालत में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनकी बीवी बांझ है बावजूद इसके हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अता किए जाते हैं कि खातून की बरकत है। ये अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा ख़वातीन के नाम है जिनको अल्लाह ने पसंद कर लिया और उनके ज़रिए से कई किस्म की मोजज़ात वजूद में आए। तो हमें इनकी तरह बनना चाहिए, इनकी पाकदामनी का स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर चलना चाहिए कि आज के दौर में जो उरियानियत का दौर है उनकी एक कॉपी करना चाहिए। कौन होना चाहिए हमारा रोल मॉडल? हम अल्लाह की नज़र में बेहतर बनना चाहते हैं या हम बिल्कुल दुनिया परस्त बनना चाहते हैं? हर तरह की मिसालें इस्लाम ने दी हैं। ख़वातीन ने हर महकमे में, हर डिपार्टमेंट में, हर मौजू पर बेहतरीन खातून होने का किरदार पेश किया है। बहादुरी की मिसालें भी कम नहीं है। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि हज़रत आयशा की बहन थी बड़ी और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी जो कि अशर मुबशरा है। उनका साबिक़ुन अल-अव्वलून में हज़रत अस्मा का 18वां नंबर है। वो बहुत बहादुर खातून थी, बहुत बहादुर, बोल्ड भी थी बहुत। कोई भी मसले मसाइल पूछना होता ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव बन के जाती रसूलुल्लाह से पूछा करती थी और हिकमत भी उनके अंदर बहुत थी और हिजरत में उन्होंने एक अहम रोल प्ले किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर ज़ातुन निताक़ैन का लक़ब अता फरमाया था कि तोशा लटकाने के लिए कुछ नहीं था तो फौरन कमरबंद को तोड़ा, आधा बांध के और तोशा खाने का लटका दिया। अल्लाह के रसूल ने ज़ातुन निताक़ैन का लक़ब अता फरमाया। अबू जहल का एक थप्पड़ भी खाया था हिजरत के ही मौके पर, डरती नहीं थी। और बुढ़ापे के हालत में जब 100 साल की हो चुकी थी तो अब उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको खुद शहादत के लिए उकसाती हैं और बोलती हैं, जाओ बेटा मैं तो चाहती हूँ कि तू शहीद हो जाए
اور میں تجھے کفناؤں عطر لگاؤں۔ اس طرح سے ایک خاتون، ایک عورت اپنی اولاد کو کہیے کس عمر میں، 100 سال کی عمر میں، اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی لاش بڑی مشکل سے حاصل کر پاتی ہیں اور حاصل کر کے لاتی ہیں، اور اسی طرح ان کو خوشبو لگاتی ہیں اور خوش ہو جاتی ہیں کہ بیٹا شہید ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوتی ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو دل والی ہیں، ہمت والی ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی چلے گا، اللہ کی رضا مل جائے اس کے علاوہ کوئی بھی خواہش نہیں ہے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ کیا دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے جو صرف دنیا کمانے کے لیے ہم دوڑ کر رہے ہیں، ساری جدوجہد دنیا کمانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اور بھی تو خواتین تھی، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق کی بہن، ان کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام میں۔ وہ واقعہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا۔ وہ بہن ہے جس کو عمر فاروق مارتے پیٹتے دیکھتے خون میں لت پت ہے، اور اس کے بعد بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، احد اللہ ایک ہے، نہیں مانوں گی عمر، تم سے جو کرتے بنے کر لو۔ ایک اتنے بہادر بھائی سے جس سے پورا شہر کانپتا ہے، کہہ رہی عمر تم سے جو کرتے بنے کر لو، اور میں تو محمد پر ایمان لا چکی۔ ان کی اس بات نے اتنا اثر کیا حضرت عمر فاروق کو کہ جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر پڑھ دیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ خواتین ہیں جن کے ذریعے اسلام کو اتنی طاقت ملی۔ معمولی بہادری ہے، ہم کس کو بہادری سمجھتے ہیں؟ خلاف شریعت کام کرنے کو ہم بڑی بہادری سمجھتے ہیں۔ ہم ساری چیز مینشن نہیں کریں گے کون کون سے کام، اب یہ سوچنا ہے آپ لوگوں کو کہ ہم کس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہ، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ، امت محمدیہ کی پہلی شہیدہ۔ کوئی مرد نہیں تھا جس کا پہلی شہادت نصیب ہوئی ہو۔ شہادت کا جام نوش فرمایا سب سے پہلے ایک عورت نے، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، حضرت یاسر کی بیوی۔ بہت ٹارچر کر رہا تھا ابو جہل، ان کو ابل لے کر بولا اس میں بھی کچھ ہے، حضرت سمیہ نے تھوک دیا۔ دلیری دیکھی، خالی دلیری، جان پر بنی ہوئی عین بڑھاپے کی حالت میں احد زبان سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے حضرت یاسر نے، حضرت عمار بن یاسر نے کمپلین کی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اصبر یا عمار، اے عمار صبر کرو، صبر کرو۔ اور حضرت سمیہ اتنی بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں بڑھاپے میں۔ ابو جہل کی جب حبال پر تھوک دیا تو ابو جہل نے بٹھنا کر دیا اور نیزہ شرمگاہ میں گھسیٹ دیا، اور اس طرح سے ان کی شہادت ہو گئی۔ کہ وہ خاتون تھی جن کو امت محمدیہ کی میں شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا، اول۔ ہم کو تو ایسا کوئی شوق ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کی جیسے کیوں نہیں بننا چاہتے ہم، جن سے اللہ راضی ہو گیا، کیوں نہیں بننا چاہتے؟ حضرت آسیہ جو ایک سرکش کی بیوی تھی، قرآن میں ان کی تعریف کی گئی۔ کس سرکش کی بیوی تھی؟ حضرت آسیہ کس کی بیوی تھی؟ فرعون کی۔ ماشاءاللہ، یہ کل آ رہا ہے، ماشاءاللہ، الحمدللہ، فرعون کی بیوی تھی، اور اس ظالم کے گھر میں رہ کر ایمان لائی اللہ پر، اور باعمل مسلمہ رہی، اور اس کی ساری دولت کو فرعون کی ٹھکرا دیا، اور اپنے رب سے کیا دعا کر رہی ہیں؟ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11 دعا کرتی ہیں کہ اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے نجات دے، اور اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن مجید میں درج کیا۔ بتائیے، جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے، اللہ نے تعریف ان کی بیان کی
کہ تمہارے لیے مثال ہے فرعون کی بیوی میں. مثال کیوں کر کہا؟ کیونکہ ہم خواتین بہت بہانے بازیاں کرتے ہیں. اگر شوہر ذرا سا ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے سارا الزام اپنے گناہوں کا شوہر پہ ڈال دیتے ہیں. کیا کہ ہاں آپ کا شوہر تو اتنا کوآپریٹو ہے, تب آپ دین کا کام کرتی ہیں اور اتنی آسانی سے زندگی کٹ رہی ہے. میرے شوہر جیسا ملتا تو وہ پتہ چلتا نماز نہیں پڑھنے دیتا, تو حجاب نہیں کرنے دیتا, تو یہ گالی اور یہ کرتا ہے. سارے اپنے گناہوں کی بھی پورا کا پورا ذمہ شوہر پر ڈال دیتی ہیں کہتی میرا شوہر بڑا ظالم ہے. اللہ تعالیٰ روز قیامت جب کہے گا کہ کیا تمہارا شوہر فرعون سے زیادہ ظالم تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اس سے بڑا ظالم تو نہیں ہوگا کسی کا شوہر. وہ کیا ہے, خواہش نفس کی پیروی خود کرنا چاہتی ہیں اور الزام لگا دیتی ہیں شوہر پر. حجاب میں خود ہی رہنا نہیں جی چاہتا, شوہر کے لیے کہتے ہیں ان کو پسند نہیں ہے نا. اب کیا کریں, شوہر کی بھی تو فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے. ان کے لیے دعا کیجیے, بس فنش. اپنی خواہش پوری ہو جائے, نام لگ جائے شوہر کا. تو یہ سب ہمارے مغالطے ہیں کہ ہم یہ شوہر کی فرمانبرداری غلط باتوں میں بھی کریں گے تو بہت اچھا کر رہی ہیں. بالکل نہیں. بہادری کی ایک سے ایک مثالیں ہیں. وقت الاؤ نہیں کرتا کہ بہت ساری باتیں کی جائیں, پھر بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, ان کی بات بھی دیکھیے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بھائی ہیں, جب احد میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے باڈی آرگنز کو کاٹ دیا جاتا ہے, آپ کو معلوم ہے خوب, اس کے بعد بھی وہ ان کی انگلی کی پورٹ سے وہ پہچانتی ہیں. ہم میں سے کوئی اتنا دل جگر نہیں رکھتا ہوگا کہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں. اللہ کے رسول نے نارملی منع کیا تھا کہ کسی کو مت دیکھنے دو, لیکن حضرت صفیہ نے کہا میں دیکھوں گی, اور انہوں نے دیکھا بھی اور پہچانا بھی اور ہمت سے کام لیا. غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک قلعے میں ساری خواتین حفاظت کے لیے رکھی گئی تھیں, حسان بن ثابت کے قلعے میں, تو وہاں ایک باہر ایک یہودی کو دیکھتی ہیں چکر کاٹ رہا ہے, تو ڈنڈا لیتی ہیں اور جا کر اس کا کام تمام کر دیتی ہیں. حضرت صفیہ بینگ اے وومن, ایک عورت ہو گئے اتنی بات. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا غزوہ احد کے موقع پر بنفس منفیس حصہ لیا قتال میں اپنے شوہر اور اپنے بیٹوں کے ساتھ, اور اللہ کے رسول کے ڈیفنس میں کھڑی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی کہ ام عمارہ جو تم کر رہی ہو وہ کوئی نہیں کر سکتا, تم بڑی ہمت والی. ہم سوچتے ہیں اسلام ان کو دبا کر رکھنا چاہتا ہے, ان کو باہر ہی نہیں آنے دینا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اسلام تعلیم حاصل کرنے کی بھی آزادی دیتا ہے آپ کو, اسلام باہر آ کر جہاد کرنے کی بھی آپ کو اجازت دیتا ہے. بس شرط ایک ہے, حدود شریعت میں رہیں, شریعت کی حدود کو پہچانیں, اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں. اب کنکلوژن اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس قوم کی ماضی اتنا تابناک ہو, جس کی ہسٹری خود اتنی شائننگ ہو, اس قوم کو کیا ضرورت پڑ گئی دوسرے کی اندھی تقلید کرنے کی, دوسرے کی کاپی کرنے کی. آج ہم نے اپنے رول ماڈلز اپنی یہ بہترین خواتین کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں کر بنا لیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے, وہ کیا ہے؟ قرآن مجید سے دوری. ہمیں قرآن مجید نہیں پڑھتے سمجھتے, اس پر عمل نہیں کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ناواقف ہیں. کیونکہ قرآن مجید نہیں پڑھتے سمجھتے تو اس کے مطالبات نہیں پتا, چونکہ تاریخ اسلام نہیں جانتے تو یہ نہیں پتا کہ ہماری خود کی تاریخ کتنی شاندار تھی. تو ہم جب جانیں گے ہی نہیں تو کیا کریں گے, جو پریزنٹ ہے اپنے اراؤنڈ بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیں گے اور اسی کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے واقفیت حاصل کریں
خواتین کے بارے میں بھی اسٹڈی کریں کہ ان لوگوں نے اتنی بہترین مثالیں پیش کی ہیں پھر بھی شریعت سے باہر نہیں گئے. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ تھوڑی سی اسٹڈی کی ضرورت ہے, معمولی سی. آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے کالج یونیورسٹی کی اسٹڈیز میں اچھا خاصا وقت لگاتے ہوں گے, الحمدللہ. یہ آپ کے لیے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے. ہم ہرگز اس تعلیم کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن یہاں کی ڈگریز, یہاں کے ڈپلوماز آپ کا صرف اسی دنیا تک ساتھ دے سکتے ہیں. آخرت میں یہ ڈگری نہیں چلے گی. چلے گی کیا؟ چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو ہمیں یہاں پہ بھی ایک عزت والا مقام حاصل کرنا ہے, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں آخرت میں اپنی جگہ بنانی ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اگر وہ نہ ہوا تو پھر بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. تو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں, آخرت کی حقیقت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسا کھول کھول کے بیان کیا ہے. بس قرآن کا علم نہ ہونے کی وجہ سے سارا فساد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 64 میں, وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے, اور جو آخرت کا گھر ہے وہی اصلی جینا ہے, وہی اصلی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر ان کو معلوم ہوتا, اگر یہ جانتے ہوتے. تو ہم چونکہ قرآن میں عہدہ زنی نہیں کرتے, اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا کی زندگی تو بالکل کھیل تماشے جیسی ہے. یعنی اگر کھیل میں انسان ہار بھی جائے تو کوئی ہار نہیں ہو جاتی نا, وہ زندگی میں تو نہیں ہار جاتا. بچہ اگر گیم میں ہار گیا ایک بار تو وہ زندگی سے تو نہیں ہار گیا نا. بالکل اسی طرح دنیا کی زندگی میں اگر ہم نے بہت اچھی پوزیشن حاصل نہیں کی, بہت ٹارگٹ پہ نہیں پہنچ پائے, تو کوئی ہار نہیں ہوگی, کوئی مات نہیں ہوگی. پوری زندگی اسٹرگل میں گزر جائے لیکن اللہ راضی ہو جائے تو وہ بندہ جیت گیا. تو اصل جیت آخرت کی زندگی سنوارنے والی جیت ہے, اور اصل جو خوشی ہے وہ اللہ کی رضا ہے. یہ دنیا تو فانی ہے اور فنا ہو جائے گی, اور ہم اسی غفلت میں رہ جائیں گے, اور اللہ کے یہاں بہت مجرموں کی طرح پیش ہونا پڑے گا. تو اس دن سے بچیں اور آخرت کا کچھ انتظام کریں. اپنی اسٹڈیز میں تھوڑا وقت نکالیں کہ آپ قرآن و سنت کا بھی اسٹڈی کریں, تاریخ کی بھی اسٹڈی کریں. انشاءاللہ ہمیں اپنی پریورٹیز خود طے کر لینے کی صلاحیت آ جائے گی. آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے بہت اچھی تعداد میں یہاں پر اپنی شمولیت درج کرائی اور بہت پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ سنا, الحمدللہ. That means you people are aware, you want to know something. آپ جاننا چاہتے ہیں, اس بات کی دلیل ہے. آپ جاننا چاہتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں اور کوشش کیجیے. آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسا ملے گا. تو آپ اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ کیجیے, اس طرح کے پروگرامز اور بھی آرگنائز کیے جا سکیں. آرگنائزرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بلکہ دعا دینا چاہیں گے کہ جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آرگنائزر کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے آرگنائز کیا اور آپ کو یہ فیسلٹی ملی. اسی طرح آپ ڈیمانڈ بھی کریں تو انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور آپ کے علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی. کوئی اور سکھا دیتا ہے تو اور اچھے سے سیکھ جاتا ہے انسان. اور لسننگ دا فرسٹ اسٹیپ آف لرننگ, جب آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ سب چیز یاد بھی ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گا, سیکھ بھی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی بہت مدد کرے اور دنیا اور آخرت آپ کی دونوں سنوار دے, آمین. اس کی ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوتے ہیں قرآن مجید کے ایک آیت کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 124 میں, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نیک عمل کرے گا, مرد ہو یا عورت, ہم اسے جنت میں داخل کریں گے اور اس کا ذرہ برابر حق ضائع نہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اب آپ میں سے کسی نے ایک سوال پوچھا ہے. You told that Khadija رضی اللہ عنہا was a good businesswoman, but I read in a book that women for Parda was not sent until that period. Now when permission for women for jobs is allowed in certain circumstances, how can I, as an intern, practice medicine and use Parda? Please suggest saving me.
आप लोगों के पास अगर कुछ और क्वेश्चन हैं तो वॉलंटियर्स को दे दीजिए, और प्लीज क्वेश्चन जो भी हो वो टॉपिक से रिलेटेड उनसे ज़्यादा वैसे दें। शुक्रिया। बहन का बहुत अच्छा और बहुत ध्यान वाला सवाल था कि आपने कहा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक बिजनेस लेडी थी, लेकिन पर्दा उस वक्त फर्ज नहीं किया गया था, तो उन्होंने बिजनेस किया है। अब इस दौर में हम पर्दे में रह के बिजनेस या कोई भी जॉब को कैसे करें, हुदूद शरीयत में रह कर। बहन, आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है कि हज़रत खदीजा जब मक्की दौर में रसूलुल्लाह थे तो वहाँ पर हिजाब की आयत नाज़िल नहीं हुई थी, लेकिन आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने महरम के ज़रिए बिजनेस कराती थी। उससे जब हिजाब की आयत नाज़िल हुई है उससे पहले भी शी वॉज मॉडेस्ट, वो बहुत बाहया खातून थी और बहुत उनका मक्का में नाम था। तो जब हिजाब की आयत नाज़िल नहीं भी हुई थी तब भी वो पब्लिक में आके बिजनेस नहीं करती थी। हमने अपनी गुफ्तगू के दरमियान भी कहा कि वो बिफोर निकाह रसूलुल्लाह से जब निकाह होता उससे पहले वो अपने भतीजे के जरिए और अपने दीगर महरम के जरिए बिजनेस का काम किया करती थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब निकाह हो गया था तो रसूलुल्लाह के जरिए अपना माल तिजारत भेजा करती थी, ना कि खुद पब्लिक में बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट होती थी। तो वो उससे पहले भी बाहया खातून थी और बगैर फर्ज हुए भी हया में और पर्दे में रहती थी। तो उन्होंने अंदर रह के बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरैक्शन के बगैर बिजनेस किया है। वो आज भी उसको बन सकता है। रही बात कि अब हिजाब की आयत नाजिल हो जाती है मदीना में, जो कि सूरह नूर और सूरह अहज़ाब है। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31। आयत नंबर 30 में मर्दों का हिजाब है कि मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि अपनी नजरें नीची करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 कि मोमिन औरतों से कह दीजिए वो अपनी निगाहें नीचे रखें और अपने सत्य को थामते रहें और अपनी ब्यूटी को किसी को भी न दिखाएं सिवाय अपने वालिद के, बेटे के और महरम के रिश्त है। और सूरह अहज़ाब में पर्दे की आयत है, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 कि ए मोमिना, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन ख़वातीन से कह दीजिए कि वो अपना जिल्बाब, अपनी ओढ़नी ले लिया करें ताकि वो शरीफ ज़ाती पहचानी पड़े और कोई उनकी इज्जत से ना खेले। तो ये बेशक ये आयत मदीना में नाजिल हुई है और उसके बाद हमारे लिए फर्ज है कि हम हिजाब में रहें। ये नामुमकिन नहीं है, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमने आपको बताया, मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको हम जानते हैं पूरी मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने मुकम्मल हिजाब में रह कर की है और उनको आड़े नहीं आया हिजाब उतारना अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखने के लिए, क्योंकि जब लगन होती है तो इंसान उसकी जिद्दोजहद करता है। जहाँ कहीं आड़े आएगा आप अपने हक के लिए लड़ेंगी, सारी चीज के लिए तो हम हक के लिए लड़ते हैं, बस खाली इस्लाम को फॉलो करने के लिए कहीं पर दिक्कत पेश आती है तो नहीं करते। अरे यही तो जिहाद है। लफ्ज़ जिहाद का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल। तो यही औरत का बेहतरीन जिहाद उसका हिजाब है। तो हम हिजाब के लिए थोड़ा स्ट्रगल करें अगर हम दुनिया में कमाना ही चाहते हैं तो, वरना कहीं उम्र के किसी दौर में किसी वक्त ये इम्पॉसिबल हो जाए कि हम जॉब करें और वहाँ पर हिजाब की तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकें। अब हमारे पास दो राह आ जाए कि अब हम इधर जाएं कि इधर, तो कोई भी अक्ल रखने वाला इंसान बोलेगा कि जब दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा है और आखिरत का घर असल जिंदगी है तो हमको निछावर कर देना चाहिए, एक गेम हार जाना चाहिए असल गेम को जीतने के लिए। तो कहीं जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया तो अल्लाह की रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को अगर तर्क कर देंगे तो अल्लाह अजर अजीम से नवाजेगा। जितनी शिद्दत होगी आपकी गलत काम करने की तरफ, जितना ज्यादा चाह होगी उसको छोड़ने पे उतना ज्यादा सॉलिड सवाब मिलेगा। तो अगर कहीं ऐसा दो राह आ भी जाए कि अब बस या तो अल्लाह की नाफरमानी करना है या और अपनी ख्वाहिश नफ्स को पूरा करने के लिए, तो कोशिश करें कि दुनिया की जो भी नफ्सानी ख्वाहिश है उसको छोड़कर अल्लाह की रजा को कबूल कर लें।
اور جہاں تک ممکن ہے کہ آپ اسٹرگل کر کے دونوں چیز حاصل کر سکتی ہیں. امید ہے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اگلا سوال ہے عائشہ بن طاؤس said that I was not jealous with any of Muhammad's wife but then Khadija. What should we think about this jealousy with respect to our topic? بہن کا سوال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کسی سے جلتی نہیں تھی آپ صلی میں کسی بھی زوجہ سے, لیکن آپ نے جو کہا وہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت خدیجہ کے تعلق سے؟ بہن ہم نے جیلیسی لفظ یا حسد لفظ کا استعمال نہیں کیا. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, آپ اسے پلے کر سکتے ہیں. ہم نے لفظ حسد کا استعمال نہیں کیا, رشک کا استعمال کیا تھا, اور رشک ایک جائز فعل ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو رشک آیا کہ اتنی بوڑھی خاتون جو آپ سے اتنی بڑی تھی 15 سال اور اتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو فوت ہوئے, اللہ کے رسول آج تک بھول نہیں پائے ہیں. رشک میں ایک فیلنگ ہوتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ٹھیک ہے, رشک میں یہ فیلنگ ہوتی ہے. رشک اور حسد میں ایک بنیادی فرق سمجھ لیجیے. رشک ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے, ہم کو بھی مل جائے, اس کی چھین نہ جائے, وہ کاش ہم کو بھی مل جائے, یہ رشک فیلنگ ہے. یہ جائز فعل میں سے ہے, حرام نہیں ہے. حسد جو ہے, حسد یہ فیلنگ ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے, اس کی دیکھ کے لگے وہ ہمیں مل جائے, اس کی چھن جائے, اس کی چھن کے ہمارے پاس آ جائے, یہ حرام ہے. تو حضرت عائشہ نے حرام کام نہیں کیا تھا, حسد نہیں کیا تھا, صرف ان کو رشک آیا تھا اور ہم نے لفظ رشک کا ہی استعمال کیا ہے. تو رشک کسی کو آ سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ دین کے کام میں رشک کرنا بہتر ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ علم اور حکمت والا ہے تو ہم سوچیں ہم کو اس سے زیادہ علم ہو جائے, اور کوئی زیادہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو ہم سوچیں ہم اس سے زیادہ خرچ کریں. اس کام میں ہم رشک کر کے ہوڑ کریں تو زیادہ اچھا ہے. باقی رشک بھی جائز فعل ہے, حرام نہیں. Are women allowed to do job for the sake of helping in livelihood of family? اور دوسرا کوشچن اسی سے ملتا جلتا ہے کہ ہم شوق کے لیے جاب کریں تو یہ گناہ ہوگا یا نہیں؟ وہ سوال ہے کہ اگر فیملی کے لیے یا شوہر کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے جاب کریں تو کیا یہ گناہ ہوگا. میرے خیال سے اس کا جواب بہت اچھی طرح سے ڈسکس ہو چکا ہے. میرے خیال سے آپ لوگوں کو کلیئر رہنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ سوال پہلے آ گیا ہوں, تو میرا جواب پھر سے وہی ہوگا کہ اگر حدود شریعت میں رہتے ہوئے, اسلام کے بتائے دائرے میں رہتے ہوئے, فیملی کے سپورٹ کے لیے یا شوہر کے فائنینشیل سپورٹ کے لیے, واٹ ایور کسی بھی کام کے لیے آپ جاب کرنا چاہیں اپنی خواہش کے لیے, اگر آپ پورا کمپلیٹ حجاب لے کر اور صحیح پروٹیکٹڈ جگہ پر کوئی کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں, گناہ نہیں ہے. گناہ صرف وہاں ہے جو حرام چیزیں ہیں اس میں انوالو ہو, جیسے کہ حجاب آڑے آئے اور ہم حجاب اتار دیں اور جاب کو قبول کریں. یہ میرے خیال سے تھوڑا بے وقوف لوگوں کا چوائس ہوگی کہ دنیا کی حقیر چیز کو ہم نے پریفر کیا اور آخرت کی پائیدار چیز کو ہم نے چھوڑ دیا. تو جب تک ہم قانون شریعت کو نہیں توڑتے تب تک اسلام ہم کو کسی پرٹیکولر کام کو نہیں کہتا جاب کے تعلق سے کہ یہ کرو یا یہ نہ کرو. اسلام اس بارے میں میوٹ ہے کہ ہم نوکری کریں یا نہ کریں, کام کریں یا نہ کریں. بلکہ اگر حضرت خدیجہ کو دیکھا جائے تو انہوں نے کیا, اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ وہ پوئٹری ہینڈی کرافٹ ورک کر کے صدقات کرتی تھی. تو اگر ہم ایسا کام کریں جو شریعت کے باہر جس کے کرنے میں نہ جانا پڑے تو ہم بڑے شوق سے کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی وہ کام ہو, چاہے نوکری پیسہ کمانے والا کام ہو چاہے کوئی اور, اگر ہم کو اللہ کی حدود کو توڑ کے کرنا ہے تو اس کو اپنے پیروں تلے رون دیں اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ کی رضا کو ہی قبول کریں. بہت سارے کوشچنس پڑھتے پڑے ہیں. What is the sattar between two females? Is parda of faith necessary? Why we are looked down upon in mega cities if we lead up our body completely? Why we are looked down upon in mega cities if we wheel up our body completely? میں کا سوال ہے کہ پردے حجاب کے تعلق سے کہ حجاب ہمارے لیے کیا فرائض ہیں اس کے, اور ستر کیا ہے
और सत्र के साथ क्या फेस कवर करना भी फर्ज है, और इन सब चीज की इम्पोर्टेंस कितनी है। सत्र के बारे में उसका एक हिस्सा है, पार्ट है सवाल का कि फीमेल्स के दरमियान क्या सत्र है और जनरली बॉडी का सत्र क्या है। सत्र का माना वो हिस्सा जो पूरा कवर करने के लायक हो, और जनरली सत्र जो है वो चेहरा और कलाई तक हाथ छोड़कर यहाँ तक और अपना चेहरा इसको छोड़कर बाकी पूरा जिस्म सत्र है। पूरी बॉडी हमारी खवातीन की सत्र है। मर्द का सत्र है नाक से लेकर घुटने तक, और औरत का सत्र पूरा जिसमें चेहरा और हाथ को छोड़कर। बिटवीन टू फीमेल्स पूछा गया कि औरत के दरमियान क्या सत्र है। वैसे तो हया हर एक से की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी नाक से लेके घुटने तक यानी नेवल से लेके नी तक वो औरत को नहीं देखना चाहिए। वो औरत के बीच का सत्र वो कम से कम होना ही चाहिए। एक्सेप्शन अलग है, मेडिकल केसेस में एक्सेप्शन अलग है। और पूछा गया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना हमें करना जरूरी है। ये हमारे लिए फर्ज है सत्रपोशी, और अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है। अभी जैसा कि हमने कहा सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीचे रखिए, अपने सत्र को थामते रहें और अपनी ब्यूटी अपनी ज़ेबो ज़ीनत किसी को भी ना दिखाएं सिवाय महरम के। तो वो बॉडी कवर करने के हिजाब के 6 पॉइंट्स होते हैं। पहला सत्र कवर होना चाहिए, सत्र बता दिया गया। नंबर 2 होता है कि हमारा लिबास ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, प्यार पर झलके। नंबर 3 होता है कि टाइट फिटिंग का नहीं होना चाहिए कि पूरा बॉडी फिगर पता चले। और नंबर 4 मर्द को औरत का कपड़ा और औरत को मर्द का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, मुशाबिहत नहीं होना चाहिए। और नंबर 5 इट शुड नॉट बी सो ग्लैमरस, इतना अट्रैक्टिव भड़कीला कपड़ा नहीं होना चाहिए कि ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करे। और नंबर 6 गैर मजहब के पहचान वाले कपड़े नहीं होना चाहिए, तो उनकी स्पेशल पहचान है, जैसे हिंदुइज्म है तो ओम है, क्रिश्चियनिटी है तो क्रॉस है, ये अवॉइड करना चाहिए। ये 6 पॉइंट्स हैं। रही बात चेहरे की हिजाब की, तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। कई उलमा के नजदीक दिग्गज कि चेहरा खुला रहना जायज है, मुस्तहब है, इसमें किसी का कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बेहतर है चेहरा ढकना, इसमें किसी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। तमाम उलमा के नजदीक चेहरा ढकना ज्यादा बेहतर है। लेकिन कंट्रोवर्सी तो यहाँ पर है, इख्तिलाफ तो यहाँ पर है कि खोला जा सकता है कि नहीं, फर्ज है कि नहीं। तो कई उलमा, दिग्गज उलमा अपनी दलाइल देते हैं कि खोला जा सकता है, कई अपने दलाइल देते हैं कि नहीं खोलना चाहिए और उसका चेहरे का हिजाब भी फर्ज है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल इशू है। आप जिस तरह के आलिम से सेटिस्फाई हो वो ऑप्शन आपके पास है, तो ऑप्शन इज देयर। आप चाहे चेहरा का हिजाब करना पसंद करें, आपकी मर्जी है, और अगर आप नहीं चाहें तो आपकी। बहन का एक और सवाल है पर्दे से रिलेटेड कि अगर हम कोई जॉब करें तो उसमें सिर्फ बॉडी का पर्दा ही नहीं, वॉइस का भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा है। तो कोई काम करने के लिए, कोई जॉब करने के लिए हमें आवाज से तो इंटरैक्ट होना ही पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कहता है इस्लाम और हमें क्या करना चाहिए। पर आवाज के पर्दे के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 में कि ऐ नबी की बीवियों, जब भी तुम किसी से इंटरैक्ट हो, किसी से बात करो, तो तुम्हारी आवाज मारूफ होनी चाहिए, मारूफ तरीके से बात करो। और अगर किसी के दिल में कोई रोग है, कोई बीमारी है, तो मजीद उसमें इजाफा ना हो जाए। तो आवाज के हिजाब के बारे में कुरान कहता है कि बात करें जब भी तो मारूफ तरीके से करें। ये नहीं कहता है कि कोई से बात ही ना करें, ये नहीं कहा जाता कि नामहरम से आप बिल्कुल इंटरैक्ट कर सकते, बात ही नहीं कर सकते। कई जगह पर ऐसी जरूरियात आती हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, कभी कभी नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में, कि नामहरम से आपको इंटरैक्ट होना ही पड़ता है, अपनी बात कहनी ही पड़ती है। तो कुरान ने कहा कि मारूफ तरीके से बात करो। मारूफ तरीका क्या है कि आवाज में एक्स्ट्रा अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत इतरा के, दुलार दिखा के, अट्रैक्ट करके, हिल के, डुल के और लहरा के आवाज नहीं निकालनी चाहिए। ये यहाँ
कहाँ पे चेहरे का हिजाब खराब हो रहा है, रीजन ही बताया गया कि किसी के दिल में रोग हो तो वो उसका रोग मजीद ना बढ़ जाए। जैसे फोन आप रिसीव करें और आप जान रहे हैं या नहीं भी जानते हैं, लैंडलाइन फोन पे मान लीजिए किसी का फोन आता है, आपको मालूम है या नहीं मालूम कौन है, और आप फोन लें और कहें हेलो, अब तो जो उस साइड था वो बेहोश हो जाए। यह तो वो ये सोचे कि एक्सपेक्ट कर रही थी मेरा ही फोन है इसलिए इतना ट्रैकर बोली है, यानी यस है। तो ये सारे रीजंस की वजह से, आपकी हिफाजत की वजह से कहा गया कि आपकी आवाज मारूफ होनी चाहिए। और अल्लाह ताला जानता है हमें इंटरैक्ट होना ही पड़ेगा, इसलिए मना थोड़ी नहीं किया गया कि बोलो ही मत, बोलो लेकिन मारूफ तरीके से बोलो। आवाज में ज्यादा लहराने के तरीके से और बहुत अट्रैक्टिव बना के नहीं बोलना चाहिए, और ना ही इतनी भद्दी आवाज हो कि कोई कहे कि मैनर ही नहीं है, यानी उछाल के बोले एकदम नाराज हो गए कि हम नामहरम से इंटरैक्ट होने जा रहे हैं, अब हम ऐसा बात करें कि बिल्कुल अट्रैक्ट ना हो मेरी तरफ। वो हम इतने ज्यादा भद्दे अंदाज में बोले, इतना उखाड़ के बोले कि सोचिए इसकी डॉटर है, उसको तमीज नहीं है कि इस बात की बेटी है। तो कोई इतना भी हमको एक मुस्लिमा की तरह मिसअंडरस्टैंड ना करे, बल्कि मारूफ होनी चाहिए, स्ट्रेट बात करें बगैर लहराए हुए, बगैर गुनाह दिखावे और बगैर चिल्लाए हुए, तो फिर इंशाल्लाह वो गुनाह नहीं है। चाहे वो किसी पर्पस के लिए हो, चाहे फोन पे हो, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे व्हाटएवर कुछ भी किसी भी फील्ड में आप ज्यादा मारूफ तरीके से बात करें तो इस्लाम आपको इजाजत देता है। हिजाब के ताल्लुक से ही एक सवाल है कि अगर हम बड़े शहरों में पर्दा करते हैं तो हमें इतनी बुरी नज़र से, कारत की नज़र से क्यों देखा जाता है? दिस इज बिकॉज ऑफ मीडिया। इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ गलतफहमियां फैला रहा है, उनमें से एक गलतफहमी है हिजाब के ताल्लुक से। ये इंटरनेशनल मीडिया इस तरह से प्रेजेंट करता है इस्लामिक हिजाब को जैसे वो उनका डिग्रेडेशन और सब्जुगेशन हो, और इस तरह इस्लाम में कमी दिखाना चाहता है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड में, और आप टीवी चैनल में कोई भी हो, आप देखिए सुनिए अखबारों में इस तरह की खबरें उछाली जाती हैं जैसे औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है इस्लाम में, हिजाब में अगर वो रहती है। लेकिन अगर आप गौर करें तो क्रिश्चियन नन्स होती हैं, क्रिश्चियन नन्स, उनकी भी पूरी बॉडी कवर होती है, सिर्फ चेहरा और इतना सा हाथ दिखता रहता है, पूरी बॉडी कवर्ड होती है। उनसे कहने की जरूरत है क्या वंस आपको हिजाब में नहीं नजर आती? तो वो बोलेंगे कि शी इज मॉडेस्ट। एक क्रिश्चियन हिजाब करे तो शी इज मॉडेस्ट, वो बहुत बाहया है, और एक मुस्लिमा हिजाब करे तो डिग्रेडेशन और सब्जुगेशन का सिंबल है। ये डबल स्टैंडर्ड है जो कि पैदा किया गया इंटरनेशनल मीडिया के जरिए, रीजन के साथ इस्लाम के मुताबिक गलतफहमी फैलाने की वजह से। तो चूंकि हम इंटरनेशनल मीडिया से हर वक्त कांटेक्ट में हैं, हर वक्त टीवी चैनल्स हैं, मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल, उसके जरिए हमें पता चल रहा है कि किस तरह से हिजाब को पेश किया जा रहा है। तो आम इंसान ये समझने लगा है हिजाब डिग्रेडेशन है औरत का, और फर्ज करके उसकी तौहीन कर दी गई, जबकि अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये साबित हो जाता है कि इट इज नॉट आर डिग्रेडेशन बट इट इज आर प्रोटेक्शन। अगर एक खूबसूरत लड़की बाहिजाब है और एक खूबसूरत लड़की बेहिजाब है, वेस्टर्न ड्रेस में है, और दोनों आपके शहर में अलीगढ़ में सड़क पर जा रहे हैं, तो किसको छेड़ेंगे लफंगे लोग? किसको छेड़ेंगे? बेहिजाब और लड़की को, बिल्कुल बेहिजाब को ही छेड़ेंगे। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि हिजाब हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा डिग्रेडेशन नहीं है। जब कोहिनूर हीरा होता है किसी के पास बहुत कीमती डायमंड होता है, तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करके कई तालों के अंदर रखता है, ना कि वो ड्राइंग रूम में डिस्प्ले में लगा के रखता है, शोकेस में नहीं करता ना। तो औरत की इज्जत क्या किसी हीरे से कम है? औरत की इज्जत हीरे से भी ज्यादा है और कीमती है, तो उसको भी कवर होने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे दूसरे मज़ाहिब में तो वहां पे भी हिजाब का तस्वुर है, लेकिन वो उनमें से कई लोग प्रैक्टिस नहीं करते और कई करते हैं तो मीडिया उनको उछालता नहीं है। इस
हिजाब पर इतनी बातें होती हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी में देखें, टिमोथी में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, तो उसमें लिखा हुआ है कि औरत को कर्ल नहीं बनना चाहिए, गोल्ड नहीं बनना चाहिए, ब्रेडेड हेयर नहीं बनाना चाहिए, और ये सब एक मॉडेस्ट औरत के लिए नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, इस कदर हिजाब। और लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियंस में, बाइबल में, उसमें लिखा हुआ है कि औरत अगर अपना सर खोले तो उसके बाल को शेव कर देना चाहिए। क्रिश्चियनिटी का हिजाब, इस्लाम का हिजाब इतना सख्त नहीं है कि अगर बाल खुल जाए तो इट शुड बी शेव, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ये हिजाब है। हिंदुइज्म में भी हिजाब है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने तुम्हें औरत बनाया है, इसलिए तुम अपनी आंखों को नीचे रखो, निगाहों को झुकाए रखो और कवर रहो। और महावीर चरित्र में लिखा हुआ है कि जब सीता आती है परशुराम के सामने, तो उनको राम कहते हैं कि ये हमारे एल्डर हैं, आप उनके सामने वेल लीजिए, आप अपना हिजाब लीजिए, आप घूंघट कीजिए, आप उनके सामने ऐसे मत आइए। और ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि एक औरत को अपनी थाइस मर्द के कपड़ों से नहीं ढकनी चाहिए, यानी जिस तरह इस्लाम कह रहा है कि ऑपोजिट सेक्स के कपड़े मत पहनो, उसी तरह हिंदुइज्म भी कह रहा है। तो हिजाब इज देयर इन हिंदुइज्म, इन क्रिश्चियनिटी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम को बदनाम करने के लिए बाकायदा प्रोपेगेंडा करता है और इस्लामिक हिजाब को बदनाम करने की कोशिश करता है, ताकि इस्लाम की जो पिक्चर है, जो असलियत है, वो दुनिया के सामने खुल ना जाए, लोग जान ना जाए कि यही दीनुल हक है। लेकिन ये जितना भी बदनाम करे, अल्लाह ताला जो वादा है, अल्लाह ताला उसे पूरी दुनिया में साबित करके रहेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, 1 नहीं 2 नहीं 3 जगहों पर फरमाया, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9 में, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हिदायत और दीनुल हक़ के साथ, ताकि उसे दुनिया के सारे मजहब पर गालिब कर दे। तो इस्लाम दीनुल हक़ है, ये बात साबित होकर रहेगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम हिजाब के मुतालिक गैरों में गलत फहमियों को दूर करें और हम अपॉलोजेटिक ना हो जाएं कि हाँ सही बात है, हिजाब हमको भी समझ नहीं आता, मगर क्या करें, मम्मी है कि वो कहती नहीं पहनना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा इल्म फहम में कमी है, इस वजह से हम अपॉलोजाइज हो जाते हैं कि हाँ हिजाब हमको भी नहीं समझ में आता। हमको हिजाब की हैसियत समझना चाहिए और उसे लेना चाहिए और गैरों को बताना चाहिए कि हमारा प्रोटेक्शन है, हमारा सब्जुगेशन नहीं, हमारी तौहीन नहीं है। और इंशाअल्लाह अगर हम अपना रोल प्ले करेंगे तो इस्लाम की करेक्ट पिक्चर उभर कर आएगी। प्रोफेसर एडम पियर्सन लिखते हैं, people who worry that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad peace be upon him was born. ये है नॉन मुस्लिम का विल। और हमें क्या करना चाहिए, हमको इस फर्ज को अंजाम देना चाहिए कि हम इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएं, इस्लाम के मुतालिक फैली गलत फहमियों को दूर करें। ये हमारा फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। कि तुम खैर उम्मा हो, सबसे बेहतरीन उम्मा हो, सबसे बेहतरीन लोग हो, जो लोगों के लिए निकाले गए, उखरिजत लिन्नास, हम लोगों के लिए पैदा किए गए। तुम हक की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सबसे बेहतरीन लोग हो, तुमको पैदा ही इसीलिए किया गया कि तुम लोगों को हक की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। तो हम अपने इस फरीजे को अंजाम दें। जितनी गलत फहमियां फैली हुई हैं, इल्म हासिल करें कुरान मजीद का, अल्लाह के रसूल की सुन्नत का, फिर उन गलत फहमियों को दूर करें, फिर इंशाअल्लाह किसी की मजाल नहीं होगी इस्लामी हिजाब पे इस तरह की बात करने की। तो हम अपना फर्ज नहीं निभा रहे, इस वजह से ये गलत फहमियां पूरे में फैल चुकी हैं। तो हम अपने फराइज को समझें। इंशाअल्लाह चाहे मेगा सिटी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, हर जगह बाकी खवातीन नजर आएंगी, चाहे रशिया हो।
اور کوئی نہیں روکے گا ان کو اور کوئی ان کو ڈیگریڈ نہیں کرے گا انشاءاللہ. Although we offer namaz, we pay zakat and we observe fast, why our iman and faith is weakening day by day? This is related to your सवाल है. How to increase our faith and work for the whole Muslim form in a large scale and spread Islam? Why we have few women representatives of Islam? بہنوں کے بہت فکری سوال ہیں. بہت اچھا لگا یہ سارے سوال سن کر کہ اتنی دیر میں میسج پہنچ گیا الحمدللہ. بہنوں کے سوال ہیں کہ ہماری ایمان اتنی کمزور کیوں ہے, ہم اپنے ایمان کو اور مضبوط بنانے کے لیے کیا کریں, اور کچھ ہی خواتین کیوں ہیں اس کام کو کرنے والی اور زیادہ کیوں نہیں ہیں. بہت اچھا ماشاءاللہ بہت فکری سوال. یعنی آپ اویئر ہیں یا تو اتنی دیر میں کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی الحمدللہ. دیکھیے اس کا جواب بھی سیم ہے جو ہم اتنی دیر سے میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہمارا ایمان کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے. ہمارا فرض ہے کہ ہم علم حاصل کریں. سب سے پہلے قرآن مجید کا ہم قرآن پڑھیں, سمجھیں, اس پر عمل کریں, اسے دوسروں تک پہنچائیں. قرآن مجید کے ہم پر 5 حقوق ہیں. پہلا ایمان لانا کہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہے مسلمانوں کا الحمدللہ. دوسرا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا, اسے پڑھنا. اور تیسرا اس پہ تذکر کرنا, تدبر کرنا. تذکر سرسری طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں, تدبر گہرائی میں اتر کر غوطہ زنی کرنے کو کہتے ہیں تدبر. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کا تذکر اور تدبر دونوں کریں, قرآن مجید کو گہرائی میں اتر کر پڑھیں. نمبر 4 قرآن کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. خالی لائبریری میں اگر ہم کتنی تفاسیر پڑھ لیں اور عمل نہ کریں تو قرآن مجید پراپر سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 میں آیت نمبر 78 میں لا یمسہ الا المطہرون, اس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے مطہرون کے, پاک لوگوں سے. اب اس کو تو فقہ میں لے جایا جاتا ہے, ورنہ اسے غور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی آلائشوں سے پاک ہو جائیں گے, ہماری روح, ہمارے اندر کی جو ہمارا ضمیر ہے وہ گندگیوں سے پاک ہو جائے گا, برے عمل سے پاک ہو جائے گا, تب قرآن مجید ہم کو اصل میں سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی ناپاک ضمیر والے انسان قرآن مجید کو اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتا. تو جب تک ہم عمل نہ کریں اس کا فہم ڈیولپ ہی نہیں ہوتا. یہ قرآن مجید کی اپنی ایک معجزہ ہے کہ اس وہ پریکٹیکل بک ہے, جب ہم اس کا عمل کرتے جاتے ہیں تو اس کا فہم بڑھتا جاتا ہے. تو خالی ہم لائبریری میں بیٹھ کے چاہیں کہ تفاسیر پڑھ لیں اور بہت علامہ بن جائیں تو علامہ ہم نہیں بن سکتے, پریکٹیکل کرنا ہوگا. چوتھا ہے عمل کرنا, اور 5واں ہے غیروں تک پہنچانا. قرآن مجید کا ہم پر 5واں حق ہے کہ ہم غیر مسلمانوں تک پہنچائیں. قرآن مجید صرف ہماری کتاب نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے انسان کے لیے نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کئی جگہ پر, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1, سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41, کئی جگہ پر کہ ہم نے یہ قرآن مجید کو نازل کیا ہے سب لوگوں کے لیے ہدایت نامہ, ہدی للناس, تمام لوگوں کے لیے ہدایت نامہ بنا کر. تو یہ سب کی کتابیں سب تک پہنچائی جائے, قرآن مجید فار آل, تو ہر ایک کے ہاتھ میں پہنچائی جائے, ہر نان مسلم کو قرآن مجید پہنچائے. تو ہم قرآن مجید کے حقوق پہچانیں, تمام حقوق کو ادا کریں, اور اس میں سے جب پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آئے گا تو انشاءاللہ ہمارے ایمان بھی بڑھے گا. تو ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم عمل کو بہتر کر لیں, ایمان بڑھے گا, اور ایمان بڑھے گا عمل صالح اور بڑھے گا. اس طرح دونوں ایک دوسرے سے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں اگر سائنس کی لینگویج میں بولے تو جب ایمان تب بڑھتا ہے جب ہم عمل صالح کریں, اور عمل صالح اور بڑھتا ہے جب ہم ایمان ہمارا پختہ تر ہوتا چلا جائے. تو ایمان کو بڑھانا ہے تو علم حاصل کریں اور کڑی محنت کریں, جدوجہد کریں, عمل میں بہت کوشش کے ساتھ باعمل ہو جائیں, پھر انشاءاللہ ایمان اور اسٹرینتھن ہوتا چلا جائے گا, دل میں اترتا چلا جائے گا, اور پھر ایک ہیلدی اسلامی معاشرہ
समाज में वजूद में आएगा इंशाअल्लाह। तो हम इस जिम्मेदारी को अपनी समझें। जब हम ऐसा करेंगे तो ईमान भी बढ़ेगा, और जब हम कुरान मजीद पढ़ेंगे ही तो साइमल्टेनियसली हमको ये फरीज़ा भी समझ में आ जाएगा, ये काम जो हम कर रहे हैं एक मामूली सी कोशिश, वो आप सबका भी फर्ज है। तो हमें ये भी समझ में आएगा, हम कुरान मजीद में ये भी तो पढ़ेंगे ना, तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम हक की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में तो कहा गया कि हक की तरफ बुलाओ और बुराई से रोको। और जन्नत में जाने के लिए जो 4 मिनिमम क्राइटेरिया बयान किया गया है सूरह अस्र में, उसमें से भी एक है तवासी बिल हक। याद है ना सूरह अस्र सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3, वल अस्र, कसम है वक्त की ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे के सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में है। अब इस नुकसान से कैसे बचा जाए? इल्लल्लाज़ीना आमनू, सिवाय उसके जो ईमान लाए, वअमिलु सालिहात, और नेक अमल किए, वतवासौ बिल हक़, और हक की तरफ लोगों को बुलाया, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र किया और लोगों को भी सब्र की तरफ बुलाया। ये 4 मिनिमम क्राइटेरिया है तो इंटर इनटू द पैराडाइज, जन्नत में जाने का। तो अगर हम चाहते हैं कामयाब हो जाएं तो हमें ईमान तो लाना ही है, अमल सालेह भी करना है, तवासी बिल हक़ भी करना है, यानी हक की तरफ बुलाना है, खुद भी हक पे डटे रहना है और दूसरों को भी हक की तरफ बुलाना है। ये हमारा फर्ज है, हम सबका फर्ज है। अल्लाह ताला रोज़े आखिरत हमसे पूछेगा कि बताओ, इनको नहीं मालूम था अल्लाह एक है, तुमने इनको क्यों नहीं बताया? बताओ, इन्होंने कुरान मजीद अपने से नहीं पढ़ा, तुमने इनको क्यों नहीं पेश किया? और वो सारे नॉन मुस्लिम जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे नेबर्स हैं, वो कहेंगे तुमको तो मालूम था अल्लाह एक है और कुरान अल्लाह का कलाम, हमको क्यों नहीं बताया? तुम क्या जवाब देंगे? बताइए क्या जवाब देंगे? नंबर 4 है तवासी बिस सब्र, और वो सब्र पे डटे रहना और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करना। आज अज़वाज मुताहरात के रोशनी में कुरान मजीद में जिन ख़वातीन का जिक्र किया गया, उनकी रोशनी में आपको बताया कि सब्र कितना साबिरा ख़वातीन को। तो ये सारी चीज़ हमको एक साथ करनी होगी, तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, ईमान भी बढ़ जाएगा और वो वाली जिम्मेदारी निभाने के लिए बहुत सारी बहनें होंगी। यही तो चाहते हैं, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और जिनके अंदर अभी तक नहीं आई वो भी पैदा कर ले कि हम सब मिलकर माशरे में दीन इस्लाम को प्रेजेंट करें। फिर देखिए सारी गलतफहमियां कितनी आसानी से दूर हो जाएंगी और वो इनकलाब फिर से बढ़ता हो जाएगा। तो ज़रूरत है एकजुट हो जाने की, इल्म हासिल करने की, ईमान भी पुख्ता तर हो जाएगा और बहुत सारे हमारी दीनी बहनें होंगी, मर्दों की जमात अलग होगी, औरतों की जमात अलग, सब मिलकर अपना काम करेंगे। तो ये काम नामुमकिन नहीं आपकी स्टडीज़ के दौर में, बल्कि यही अच्छा वक्त है। अभी आपके पास कई लोग हैं जिनको आप पेश कर सकते हैं कुरान। हमारी तंजीम आई यारो इसी काम में मसरूफ़ है, नॉन मुस्लिम्स को कुरान मजीद इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट करना और उनको बुक फेयर्स में और एजुकेशनल फेयर्स में सारे कन्विंसिंग आंसर्स देना कि जो गलत फहमियाँ फैली हैं उसको दूर करना। हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही कर रही है, जेंट्स भी और लेडीज़ भी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके डिफरेंट तरीके हमने निकाले हैं। अगर आप भी ये काम को करना चाहती हैं तो तय कर लीजिए और जुड़ जाइए, सब मिलकर एक साथ इंशाल्लाह इस काम को करेंगे। अल्लाह ताला हमारे और आपकी बहुत मदद करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक प्रैक्टिकल जवाब भी आ गया। बहन का सवाल है कि क्या हम आपका इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं और अगर ज्वाइन करना हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बहन हमारे ऑर्गेनाइजेशन आई आर इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको करना ही होगा कि आप जहाँ पर हैं वहीं पे तय कर लीजिए कि हमको भी अल्लाह के दीन का दाई बनना है, इस्लाम का बेहतरीन रिप्रेजेंटेटिव बनना है। बस आप वहीं पर तय कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम हाईटेक एरा में रह रहे हैं। वेबसाइट है हमारी, अभी आपको कहीं ना कहीं मिलेगी, वेबसाइट है और ईमेल आईडी है, सारी चीज़ें। इस तरह से आप यहाँ रह के वहाँ से जुड़े रह सकते हैं और हम लोग जब जुड़े रहेंगे, लिंक में रहेंगे तो इंशाल्लाह आना जाना भी होता रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक जमात हो और वहाँ पर हमारी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ से आसानी से लिंक बना रहे और यहाँ पे कभी आके काम हो, कभी आपको वहाँ बुला के, कभी फ़ोन पे और कभी ईमेल पे गाइड करके। तो बहुत सारी तरकीबें हैं
طریقے ہیں. اب جب ہم وہ ہائی ٹیک چیزیں, وہ انٹرنیٹ اور وہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اپنے اسٹڈیز کے لیے اور چیٹنگ کے لیے اور باقی چیزوں کے لیے, تو کیوں نہ یوز کریں اسلام کے لیے, دین کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. تو الحمدللہ ہم لوگ ہائی ٹیک ایرا میں جی رہے ہیں, اس ہائی ٹیک ایرا کا ہم فائدہ اٹھائیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ہم جڑ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب جماعت جڑی رہے گی تو آنا جانا لگا رہے گا, ٹریننگ کا کام لگا رہے گا. یہاں پہ جو بہنیں ہیں ان کو بتا دیا جائے گا کس طرح سے کام کیا جاتا ہے, وہ آپ کو سکھا دیں گی. اس طرح بہت آسان ہو جائے گا. بس آپ کیوریس ہیں جاننے کے لیے تو اس کو ٹھنڈا مت پڑنے دیجیے گا. للہ یہ جو جذبہ الحمدللہ نظر آ رہا ہے اس کو ٹھنڈا مت پڑنے دیجیے گا. پھر انشاءاللہ ہم لوگ کانٹیکٹ کریں گے, ہمارا نمبر یہاں پہ دیا جا رہا ہے. آرگنائزیشن کی باقی ڈیٹیلز بھی یہاں جو پروگرام آج آرگنائز کیا گیا ان کو باقی ڈیٹیلز بھی دی گئی ہیں. آپ لوگ آرگنائزر جو ہیں آج کے ان سے کانٹیکٹ میں رہیے, وہ انڈائریکٹ میں آپ کو ان سے کانٹیکٹ میں رکھیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت مدد کرے اور آپ کے جذبے کو اور بڑھا دے رب العالمین, اور جو بھی نیک عمل ہو سکے اسے قبول کر لے اور ہمیں صراط مستقیم پہ جما دے. یہ آخری سوال تھا, آپ کے ساتھ مل کر بات کر کے ڈیلیبریشن بنا کر بہت زیادہ اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے. اس کے ساتھ ہی آپ سے رخصت ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال اور بھی تھے مگر وقت کی کمی کی وجہ سے سارے سوال نہیں لیے جا سکے. آپ لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے اور دھیرے دھیرے کر کے گیٹ سے نکلیے, کیونکہ آپ لوگوں کو بکس ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. بہت ہی آہستہ سے نکلیے گا اور ڈسپلن مینٹین کر رہیے گا. آپ ایک ایک گیٹ سے نکلیے مگر بہت دھیرے دھیرے, کیونکہ وہاں بکس ڈسٹریبیوٹ کی جائیں گی. آپ لوگوں کو جلد بازی مت کیجیے.